Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di hari yang mulia ini, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, dengan berniat kita memakai waktu, menggunakan waktu di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah di halaqah ilmiah kita ini akan kita kaji kitab Awamilul Jurjani. Jadi dengan kitab ini nanti akan kita pelajari insyaallah. Ini kitab Awamilul Jurjani. Nanti sebahagian ada yang mengatakan Awamilul Mi'ah fi Nahwi, sama juga. Namun sebelumnya, seperti guru-guru kita, sebelum kita membaca kitab, alangkah baiknya kita berkenalan dengan pengarangnya dulu kan. Kita berkenalan, artinya coba kita lihat sekilas biografi beliau. Siapa beliau kan, dan bagaimana kisah hidup beliau sebentar aja kan. Jadi sebelumnya coba antum lihat dulu ini kan sampul kitabnya kan. Ini Tahrirul Aqwal fi i'rabil awamil ala awamil al-Jurjani. Yang kitab yang kita belajar ini bukan Tahrirul Aqwal, bukan, tapi ini Awamilul Jurjani. Ini yang kita pelajari. Tahrirul Aqwal ini merupakan syarah, salah satu syarah daripada kitab ini. Ini apa? Kita kenalan dulu sama beliau kan, supaya akrab kan. Jadi yang pertama kita mengenal siapa musannif sebenarnya, dari mana asal beliau, supaya nanti mudah untuk kita pelajari kitab beliau. Artinya sebahagian guru kita mengatakan kenali dulu siapa musannif kitab supaya kita lebih akrab. Jadi kita nggak mengambang gitu kan, siapa ini dan kapan beliau di tahun berapa beliau berkehidupan gitu. Jadi nggak merasa asing gitu. Jadi ini sudah ditulis alhamdulillah. Yang pertama nama kitabnya Awamilul Jurjani. Nama kitab Awamil. Jurjani ini nama pengarang ya. Seperti yang ana bilang barusan. Nanti ada yang mengatakan Awamilul Mi'ah fin Nahwi, sama juga. Ini kitab beliau juga. Ini Awamilul Jurjani. Sekarang kita kenalan sama muallif ya. Ini muallif. Yang pertama tarjamatuhu, biografi beliau. Biografi singkat ya, biografi beliau singkat. Kalau kita perhatikan di kitab ini yang nuskhah yang kayak gini ya, yang topah yang kayak gini, nggak ada nama beliau kan? Nggak ada nama lengkap kan? Nggak ada, yang ada cuma Awamilul Jurjani. Kemudian udah nggak ada. Sedangkan kita mau berkenalan sama beliau dulu ya. Kunyah beliau Abi Bakar ya? Abi Bakar. Nama beliau, ini nama beliau Abdul Qahir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jurjani. Ini nama beliau ya? Abdul Qahir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jurjani. Bisa kita lihat ini Jurjani ini bukan nama beliau, tapi penisbatan kepada tempat beliau. Jurjan ini merupakan satu daerah yang berada di Iran kalau sekarang. Di Iran. Jadi beliau berasal dari negeri Jurjan. Kalau sekarang lebih dikenal dengan Iran ya. Di daerah Iran beliau berasal. Kemudian Wulida, artinya beliau dilahirkan di tahun tak dikenal. Setelah ini tak dikenal ya. Bahkan di kitab-kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra karangan Tajuddin Subki, bahkan di sana tidak dijelaskan tahun berapa beliau lahir, tidak ada. Majhul gitu kan, majhul. Kemudian beliau tufiya, ada yang berpendapat tahun 471, ada juga yang berpendapat 474 Hijriah. Jadi kalau kita ambil di masa beliau meninggal atau wafat beliau tahun 471 Hijriah kan. Sekarang 1443 Hijriah. Masa umur kitab ini lebih kurang 972 tahun. Hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 tahun, berapa tahun lagi udah mendekat 1000. Kalau memang kita berpegang di pendapat 474 tahun Hijriah, itu berarti umur kitab ini 969 tahun. 9,5 abad. Iya. Jadi
maksudnya gini, asyahid fi kalamina hadza, yang perlu kita bilang apa? Ini min alamati sidqi niyatihi inda ta'lif. Jadi ini salah satu tanda kata guru-guru kita bahwa beliau memang benar-benar ikhlas ketika mengarang kitab ini ya. Jadi sampai sekarang kita masih mempelajarinya. Bahkan sebagian guru kita mengatakan kita harus menghargai kitab-kitab ulama, kitab-kitab salafun salih gitu, bukan seperti karangan-karangan sekarang. Karena karangan sekarang mungkin sebagian karangan untuk mendapat nilai kan, seperti apa deskripsi itu, untuk mendapat nilai baru kita karang itu. Tapi ulama dulu enggak, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umat fil alam kullihi. Jadi beliau tidak mentaksiskan negeri fulan enggak, tapi lil ummah kullaha. Makanya sampai sekarang masih kita pelajari. Khususnya di Aceh ya, sepengetahuan kami di Aceh itu khususnya kami mempelajari kitab ini sebelum belajar kitab Ajurumiyah. Ini bahkan dihitung kitab paling kecil dalam ilmu nahu di pesantren Aceh umum apa khususnya. Di tempat lain anak enggak tahu ya. Jadi sebelum kami mempelajari kitab Ajurumiyah, kitab ini dulu. Karena ini nanti akan kita pelajari secara ijmal gitu. Secara global, nahunya secara global, enggak ada tafsir, enggak ada. Makanya guru-guru kita mengatakan kalau memang ingin mutqin dalam satu ilmu, pelajari dasarnya dulu kan. Dasarnya step by step bahasanya kan. Step by step, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit ya. Sekilas ini ya tahun kelahiran apa? Tahun wafat beliau. Jadi beliau berkehidupan 900 tahun yang lalu ya. Berarti beliau berkehidupan 900 tahun yang lalu itu. Kemudian harus kita kenalkan juga mazhab beliau, mazhab di fikih, yaitu mazhab Syafi'i. Akidah beliau akidah Asy'ari, sama seperti kita ya, akidah Asy'ari. Kemudian perlu kita ketahui beliau berkehidupan dalam keadaan miskin. Beliau dilahirkan dalam keluarga miskin. Memang kita enggak nyata di sini ya. Beliau dilahirkan dalam keadaan miskin. Dan waktu itu beliau tidak kemana-mana di negeri Jurjan ini. Beliau enggak keluar dari negeri apa? Beliau tidak keluar dari negeri Jurjan menuntut ilmu di negeri itu. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang berpendapat beliau cuma berguru di satu guru. Enggak banyak guru beliau. Cuma di satu guru itu meliputi semua ilmu. Nanti kita bisa lihat di ta'lif beliau itu. Nanti bisa kita ketahui dari segi ta'lif beliau bukan nahu doang kan. Beliau tidak menguasai nahu doang dan banyak ilmu lain. Juga ada yang mengatakan beliau belajar di satu guru ilmu nahu, tapi guru lain ada cuma bukan ilmu nahu. Jadi ada pendapat gitu. Inilah singkat biografi pengarang kitab Awamil Jurjani. Jadi nama beliau Abdul Qahir bin Muhammad. Jadi nama beliau Abdul Qahir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jurjani. Ya khair insyaallah. Kemudian asruhu, beliau berkehidupan di abad yang di Al-Qarnul Khamis, di abad yang kelima. Dah pasti kan karena beliau wafat di ini. Beliau berkehidupan di abad yang kelima. Jadi ini semasa dengan Imam Haramin. Ya enggak? Imam Haramin, pengarang kitab Warakat kan? Jadi semasa walaupun berbeda tempat. Jadi beliau semasa. Ini masih dikategorikan as-salafun salih kan? Jadi salafus salih masih. Dengan apa? Sesuai pendapat yang mengatakan salafus salih itu sebelum abad kelima ya, sebelum abad kelima. Nanti ada juga yang mengatakan salafus salih itu sebelum abad yang ketiga. Kemudian, nah sekarang kita mengenali mu'alafatuhu, karangan-karangan beliau. Di antaranya Syarhul Fatihah, syarah surat Fatihah, satu mujallad. Jadi ini bisa kita ketahui bahwa beliau bukan cuma pakar nahu, tafsir juga kan? Ini syarah Fatihah, ini tafsir juga. Beliau juga pakar ilmu tafsir. Kemudian Asrarul Balaghah. Asrarul Balaghah, bahkan ada yang mengatakan beliau juga sebagai ulama pencetus ilmu balaghah. Memang yang masyhur di kisah di tarikh itu, di sejarah, pencetus ilmu balaghah itu guru Imam Sibawi.
Jadi di sejarah lain mengatakan pencetus ilmu balaghah itu guru Imam Sibawi. Tapi tidak menutup kemungkinan beliau juga termasuk pakarnya. Jadi Imam Abdul Qahir ini juga beliau pakar dalam ilmu balaghah. Ini karangan beliau. Kemudian kitab Tadhkirah, kitab Al-Miftah, kitab Mughni fi Syarhil Idah Ali Al-Farisi 30 mujallad. Jadi walaupun yang kita lihat ini kitab kecil, yang mau kita pelajari kan kitab kecil ini, kitab dasar bahkan. Tapi beliau ini pakar dari segala bidang. Bahkan dikatakan dalam tarajim beliau itu, beliau faqih, beliau nahwi, beliau apalagi tasawuf juga, ilmu kalam juga beliau. Beliau masya Allah ya, beliau pakar di segala ilmu gitu. Walaupun tidak pergi kemana-mana, tetap di tetap di negerinya Jurjan, tapi beliau menguasai banyak ilmu. Mughni ini tentang ilmu apa ini? Saya nggak tahu sih ilmu apa, karena ini nama kitab doang, kita nggak mendapatkan kitabnya kan. Bahkan apa Mughni ini kita nggak tahu kitab apa. Bahkan Asrarul Balaghah, ulama-ulama mutaakhirin mengatakan, saya kepingin banget untuk membaca kitab beliau, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Cuma kenapa kita ketahui Asrarul Balaghah ini merupakan karangan beliau? Karena banyak kutipan ulama mutaakhirin, banyak kutipan dinisbahkan kepada kitab ini dan dikatakan beliau mengarangnya. Tapi ada sebahagian ulama mencarinya nggak dapat gitu. Ada yang mengatakan gitu di sejarah. Saya ingin membaca kitab karangan beliau Asrarul Balaghah, tapi sampai sekarang belum mendapatkannya. Gak tahu dikemanakan ya. Ya khair insyaallah. Kemudian ini inayatul ulama bihadzal kitab. Jadi maksudnya gini, sebahagia banyaknya ulama yang memerhatikan kitab beliau dengan cara mensyarahkan atau membuat nazam dan sebagainya. Di antaranya nama kitab Tashilul Nailil Amani, karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Ini ulama Fatani Thailand. Ulama Thailand Fatani. Jadi nama kitab beliau Tashilul Nailil Amani fi Syarhi Awamil Jurjani. Ada kitab, nanti kalau memang ada yang mau ada PDF. Ini yang pertama. Yang kedua, Syarhul Awamil Mi'ah, Syekh Khalid Al-Hazari Al-Jarjawi, bukan Jarjari ya. Al-Jarjawi. Ini Syekhul Azhar. Kemudian ada juga Tahrirul Aqwal. Min ulama Aceh ya. Jadi ini Tahrirul Aqwal ini merupakan syarah dari kitab ini yang di bawah nanti. Ini syarahnya. Yang syarah ini salah satu ulama Aceh. Jadi kalau kita lihat di dalam, kalau kita lihat di dalam kan, pengarang bahasa Jawi kan, bahasa Melayu kan, pengarang Pantal Labu. Arab Melayu. Ya, Arab Melayu kan. Pengarang Pantal Labu. Pantal Labu ini bukan nama pengarangnya, tapi nama satu daerah di Aceh. Kalau dari tempat saya mungkin lebih kurang kan, berapa jam? 2 jam lebih kurang kayak gitu. Pantal Labu ini di satu daerah di Aceh, kota lah. Nah, jadi Tahrirul Aqwal ini kitab yang kita pegang ini syarah daripada ulama Aceh. Ada juga yang membuat nazam, pengarangnya Syekh Muhammad bin Himad. Nah, jadi beliau pengarang nazam, dan masih banyak sekali ulama yang mensyarahkan kitab beliau. Cuma kita sebagai ikhtisar, sebagai pembukaan kita, perkenalan kita dengan beliau, inilah biografi singkat beliau. InsyaAllah kita lebih dekat dengan beliau ya. Dan di setiap kita belajar kitab beliau, InsyaAllah kita kirim Fatihah supaya futuh gitu kan. Supaya lebih dekat. Bahkan ulama kami salah satu guru kami di Aceh mengatakan min afdal, lebih baik itu sebelum kita belajar kitab, apapun kitab itu, kita kirim Fatihah dulu pada beliau. Bahkan Kiai Haji Idrus Ramli, kenal kan? Bahkan Kiai Haji Idrus Ramli, beliau mengatakan sebahagian kitab beliau nggak tahu gimana penjelasannya, tak paham gitu. Tapi sesudah mengirim Fatihah kepada mu'alifnya dengan ikhlas dan kemauan dan himmah, ja'al Fatihah gitu kan. Jadi beliau langsung paham gitu.
Ala kulli hal, barakallahu fina wa fikum. Inilah secuil biografi beliau. Nah.